बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की जंग बंदी की कोशिशों पर पानी फेरने की कोशिश। ईरान के अहम तरीन शहर खुर्मशहर और अस्फहान के ऊपर खौफनाक हमले हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन सऊदी अरब और अरब अमारात ने भी बड़ा फैसला कर लिया है, जिसके बाद थरथली मच चुकी है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि ईरान ने पहली मरतबा सबसे बड़े और खौफनाक हथियारों से हमला किया है, तबाही मचा दी गई है। कतर की जानिब से एक वार्निंग दी गई है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी की कोशिशें कर रहा है और इस सिलसिले में मुज़ाकरात का भी ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया और अमेरिकी जरीदे राइटर्स की जानिब से और इसके अलावा बरतानवी जरीदे की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिशें की गई हैं और अब इसकी जो तौसीक है वो ईरानी क़यादत की जानिब से भी की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान जो है वो शरारतबाजी का सिलसिला रुका नहीं है। एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के जो सूबा सिस्तान है उसके ऊपर हमला हुआ। कल रात अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों ने अटैक किए। दूसरी तरफ जो हमला हुआ है वो नाज़रीन खुर्मशहर और अस्फहान की जो ग्रिड्स हैं उनको निशाना बनाया गया है और इसमें भी इसराइली जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। नाज़रीन, इस हमले के बाद जो ईरान है उसने दिया है बड़ा करारा जवाब और एक बहुत ही खौफनाक हमला वस्ती इसराइल के इलाकों के ऊपर किया गया है। और इस हमले में जो मिसाइल इस्तेमाल किया गया नाज़रीन वो पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जो कि बहुत ही खौफनाक है। बताया जा रहा है तकरीबन 100 किलोग्राम धमाका खेज मवाद से लदा हुआ ये मिसाइल जो है वो फिजा के अंदर फटा और इसमें से 4 बैलिस्टिक मिसाइल निकले। नाज़रीन, पहले तो ये होता है कि एक जो मिसाइल है वो मतलब जिसके बारे में पहले बात की गई है कि जो क्लस्टर वॉरहेड्स होते हैं, छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं जो कि 80 के करीब एक मिसाइल से निकलते हैं। लेकिन अब जो मिसाइल इस्तेमाल हुआ है इसमें से 4 से 5 बैलिस्टिक मिसाइल निकले और इन्होंने जाके टारगेट्स को हिट किया और फिजा के अंदर ये यानी इंटरसेप्ट हुए बगैर ये फिजा में फटा और इसमें से ये 4 बैलिस्टिक मिसाइल निकले हैं। उन्होंने जाके मुख्तलिफ लोकेशंस को वस्ती इसराइल के अंदर हिट किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही मची है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो इसराइल से निकलने वाले लोग हैं, जो निकलने में कामयाब हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे खौफनाक मनाजर हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जिस तरह से गजा के अंदर बमबारी तबाही हुई है उसी तरह के मनाजर जो है वो इसराइल के उन इलाकों में हुए हैं जहाँ पे मुसलसल अटैक हो रहे हैं। और नाज़रीन ने बताया गया कि 3 बिल्डिंग्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मलियामेट हो गई हैं, जो ईरान की जानिब से इस नए मिसाइल से हमला किया गया है। अब इस हमले के बाद नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि जो अरब ममालिक है, जैसे सऊदी अरब और अरब अमारात की जानिब से फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि जो हमला है ये अब सऊदी अरब और अरब अमारात के आपस में राब्ता हुआ है और इन्होंने कहा है कि हमारी जो इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले बढ़ते जा रहे हैं कि अब इसका जवाब बड़ा नागुज़ीर हो चुका है और हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। नाज़रीन, 2 मुल्क हैं जिसमें तुर्की और पाकिस्तान है, ये अरब मुल्कों को समझा रहे हैं, बार बार उन्हें कह रहे हैं कि आपका ये हमला आपको बड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ईरान जो है उसके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक मुआहिदा भी है। तो पाकिस्तान को बराह रास्त मैदान में आना पड़ेगा अगर ईरान जो है वो उनकी सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि अगर अमरीकी फौजी अड्डों के ऊपर हमला होता है तो हम उसमें आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, ये सऊदी अरब को पाकिस्तान ने बताया। और अगर हमला आपके अपने इंस्टॉलेशंस के ऊपर होता है तो फिर हम उसे जवाब देंगे। अब साथ ही पाकिस्तान जो है उसे समझा भी रहा है, देखो हम हमला कर देंगे लेकिन उसका रद्द-ए-अमल जो है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर आपके शाही महल्लात जो हैं वो भी ईरानी मिसाइलों के निशाने पे होंगे और अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये मिसाइल रुकें, वो आपके ऊपर अटैक होते हुए देखेगा, एक दफा तबाही मचाएगा, फिर उसके बाद आपके साथ डीलें करेगा जी कि आपको असलाह और गोला बारूद देते हैं और फिर जो है वो तुम ऐसी दलदल में फंस जाओगे ईरान के साथ कि तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो नाज़रीन, सऊदी अरब और अरब अमारात तो आपको पता है, पहले हम बताते हैं कि ये एक ट्रोजन हॉर्स है
جو کہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ تمام جو خطے کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، انہیں ایک ایسی جنگ کے در دھکیلے جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پاکستان جو ہے جو کوششیں کر رہا ہے جنگ بندی کروانے کی، جس میں 5 دن کی جنگ بندی کا اعلان بھی کیا گیا امریکی صدر کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود اصفہان اور خرم شہر کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ یہ معاملات لگتا ہے کہ کچھ طاقتیں نہیں چاہتی کہ یہ ہوں۔ ابھی جو اسرائیل ہے اس نے کہا جی کہ یہ جنگ بندی کی کوشش اس کی امریکہ کی ہے تو ہو، لیکن ہم جو ہے وہ جنگ بندی نہیں کریں گے، ہم اٹیک کریں گے۔ اور ایران نے کہا کہ ہم اس دوران جو ہے وہ جواب دیتے رہیں گے، اور ابھی جو اٹیک ہوئے ہیں اس نے ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ ہلا کے رکھ دیا ہے عربوں کو بھی۔ اور اس کے بعد ناظرین کیا سعودی عرب امارات جو ہیں وہ حملے میں حصہ لیں گے اس کا تو نہیں پتا، لیکن قطر کی جانب سے قطر کے وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایرانی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے سے باز رہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ اگر ریڈیشن پھیلتی ہے، اگر اس سے تابکاری پھیلتی ہے تو یہ چونکہ گہرائی کے اندر ہیں ان کے ایٹمی ہتھیار، تو وہ پانی کے اندر جو ہے وہ پولوشن پھیلے گی، اور ایسی پھیلے گی کہ پھر پورے کا پورا جو خطہ ہے وہ زہریلے پانی سے بھر جائے گا، اور پھر ایک ایک بوند کو باوجود ڈیسٹینیشن جو پلانٹس ہیں یہ ایک ایک بوند کو ترسیں گے پورے خطے والے۔ تو قطر کی جانب سے اسرائیل اور امریکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پلانٹس کے اوپر، ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے سے گریز کریں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ اس وقت ایران کے اندر جو سچویشن ہے، پاکستان کی میڈیشن کی جو پاکستان کہہ رہے جی کہ ہم جنگ بندی کرواتے ہیں اور معاہدہ کرواتے ہیں، اس پر ناظرین تہران کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، شکریہ پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑی ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ایران کو اس جنگ سے، یہ ایران پر حملے رکوانے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امریکہ کی فوج جو ہے وہ راستے میں ہے تو وہ زمینی آپریشن کرے گا۔ زمینی آپریشن کے بارے میں جو حالات ہیں وہ بالکل بھی امریکہ کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ خطے کے اندر کوئی ملک ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ بتایا جا رہا ہے جی کہ سعودی عرب اور عرب امارات کو اکسایا گیا جی کہ حملوں کا جواب دیں، لیکن انہیں پاکستان روک لے گا، انہیں پاکستان جو ہے وہ منع کر لے گا، ترکی بھی ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت خطہ جو ہے وہ ایک ایسی لا حاصل جنگ میں کود چکا ہے، مبتلا ہے، کہ اگر یہ جنگ پھیلی تو یہ تیسری عالمی جنگ بن جائے گی، اور پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس وقت اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یعنی جو LNG ہے اس کی بتایا جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کافی زیادہ کمی ہے، اور اس کے جو سٹوریج ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے جو تیل ہے اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش کی وجہ سے تمام ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں، بشمول مغربی ممالک کے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت گلوبلی حالات کو خراب کر سکتی ہیں، لہٰذا جو معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان ایفرٹس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان ایفرٹس کو سبوتاژ کرنا، یا اگر ایک بھی حملہ عرب امارات یا سعودی عرب کی جانب سے مشترکہ طور پہ ایران پہ کر دیا گیا تو پھر معاملات بڑے خوفناک شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔